Abang tu nong ni SDOP tengko ada ni tengko. Kata dia tu kong mana? Agi tu already hamil zal. Oh tahu kata tu baik kata bo. Oh tu. Oh tahu tak tu? Apa kamu sih? Kamu sih. Kita hadir tidak makan ni. Iset mo na. Ayang lihat na? Apa already rezak? Already. Opsan lagi na bridge already rezak. Nanti tu level proses ngani already rezak. Okay. Tu lama kan mereka flat tu liso rezak. Already rezak sih. Onek bar rezak angap pun. Emelang pura onek bar rezak bal berak hadis ni sah rezak. Sini samu tambah. Di mana proposal nani sah pun betul. Kaya kata apa sih dus kerja. তখন আপনার ডিপার্টমেন্ট চেষ্টা খাইতে চেষ্টা খাইছেন গাঁও ফ্লাট খাকে ফ্লাটও বড় বড় আপনার নুজা লামা বাই আবো লিস্ট টংলাব ইদান কুবরা মা ফাইকা আবো তো তিনি কতালিয়া आं एमएलए नान सेकांगो ब्रिजन नाइथांका आफुरगो सोंसालाया बाइका खाइमान आफुरगो माय अवस्था आसे हामिया के एमएलए मा परो तो ओ ब्रिज नां अलरेडी साइमान जाक डिपार्टमेंट थांगै आं पौरजल जाक आबन दादे खानि नोंथां होनाय के एलाकानि जारा तंनाय रक बरक आनो डेली कल खाइसाव लामानो ओ ब्रिज नां खाइना नोंथां गाबैना आं बम डिपार्टमेन्ट बार बार अनेक बार बार तिनि पौरजल रखा आपन दादे खाइ दिनै इनका बिसिंगो तिनि वाति फायै तेबा आतुंसा लामा हामियांगै ब्रिज बो तेबा तला कलाइखा इनका आम बागै डिपार्टमेन्ट लिस्ट लका फापर खाइ दिनै और बो ताबो लिसि दला अब फ्लैट तो जेंगमानि वातियो आपनो बो जेसकापानो ठीक खाइने अब डिपार्टमेन्ट बो नाइतों इनके ताबुक जे लामा हामिया गाबनो बाहायके ताबुक चलि द्रब खाइमान आपनो डिपार्टमेन्ट साइ आपनो जेसे दाति मानसाक आपनो ठीक खाइने जाते अ आनसनि परक असुबिदा याते आनी सामं जनगण असुबिदा याते बिनि जे समस्या तंगना बाके समाधान खाइ चारनानै आबाद आनी सामं एलाका बासेनो कयने हाके सहयोगिता खाइ जत मिलय सामं खाइने के आबागिनो जत लोकरं कयने फादे सिं एकलगे मिलिनो अ लामानो बाहाय खाइनाय ग लोकरंनो सानामु सङो माने केमनो नायवै नरक ब डिपार्टमेन्ट थाङै नरक ब आपनो नायमानो साब्रिमानो दादि खाइ दिहनै के आपुरो साइमानाय अ जे ब्रिज लामानि बागै पर्जार जागतं आपुरो बल बसायमानाय परसि चलि तंनि बल सायमानाय के एलाका बासिनि ब दरकार अफिस थाङै आपनो दारियाते खाइजेनै पर्जाल बा जाब्रनानै दिनै आं तो जेसें मासा खाइ दङ डेली आं डिपार्टमेन्ट कल खाइ साइ दङ जे फापार खाइ दिनै दिनै आं एमएलए माने लगेन आपनो पर्जाल जाक दिनै दिनै जे जमितार साब डिभिजन अर गां पर्जाल जाक आबरो नुनाय थाङा अफिस थाङा नुनाय अमाकेनो जों चलि दं इनका ताबो आबादत डिपार्टमेन्ट सावै बाहायके अ लामा बायमानो ठीक खाइ चलि द्रब खाइमान आबो नायजानाय हामबाय साइजिंगो साका एमएलए मा परे अलरेडी ब्रिज नाय थांजागां ब्रिजनि अवस्था बाहाय अलरेडी साइमान जा साइमानै ना आं ललगिनो पर्जाल लेखा अ पर्जाल माने आं चेतक तंगने आबो आनि कक बाया डिपार्टमेन्ट थाङै नायनायदि एज अफिस जम्बुजाल आरडिओ थाङै नायनायदि आं आबोनो पर्जाल रिरिया ऑफिशियल से कक साने आं पर्जाल माने कक इनके लुकुरक नि कक याबो लुकुरक नि कक नि वासुमाया इशु बरक मासामानै दङ जे ओ जे सामसाय तमनो पलिटिकली बाहायके आपनो डाउन खाइ राजनीति फाजेनाय मान किछु बरक दङ मासामानै आबन कारणे किन्तु न्यूज उंगने आं सायमान किन्तु आबो बाय कुनो न्यूज नमाबे बास्तु बाय कुनो मिलकेरै ता इनके एलाका बनो सोंनायदि आं एमएलए पर ब्रिज ना नाय फैया इनका तिनि एलाका बनो सिंगा बियां बियां लामा कबाय दं इनका साकाव ब्रिजनो कैसे लामा कबाय फारपात फटो बुइ लिस्ट दो दिन साजा लरगेनो फ्लाट जे डैमेज माने लामा रगबो न नुगनाय अ लिस्ट एबा हाके खाइजा आबो हुद्दा सिनि जे सामं काहाम खाइ तमन आबनो
bumu hamya khanyani abose chesa khayo abose me jang seman tabu oro lama to department to tini negative je mia news rumani aboni ngiya mia already yang team phajak usangwa team phajak kengma jaga ma haide me singjak jese mase department khajik tonglayo khajigi jeta solnyani dorkar abono thik khanyani abolodi choloi tong enke kha khoya bisi balok lak dati nang thanai department bo je masa khajigin tong tini bahike je lama bisas kai abono thik khanyani abo choloi tong kha khoya jese masa dati nang thangna hai wanso buskang thanai pojana ga jeska ma khai nai seng elaka basi aban chau elaka basi jotono milui seng khalinya ise department khaliya seng elaka basi wanso goi bahai khainai abo tini ang oroni MLA nka ane daito tongo bahike abona khanyani pujana age hinai moton keno ol amono thik khanai